Sangrongsalo Phatar haste Khoroksa Borok truck driver ni Bisingo Kokbanglaimani Koktwma Paithago Patimung Koktwma Thumnani Thangwi Khoroksa Koktwma Thumnaino TSR tei police ni Bwskango mobile phone Bokhogwi Rwnani hinai Damrokmung Rwkha Phatar haste Khoroksa Borok Patimung Rajakhor Aguli ni Maharajganj Hatio Patimung Koktwma Bisingo Sangrongsalo Phatar haste Khoroksa Borok Khoroksa truck driver by Kokbanglaimani Koktwma Patimung police TSR tei Bwskangono police Damrokmung Rwkha Phatar Patimung Koktwma Thumnani Thangka hanke police ni Bwskangono Phatar haste Khoroksa Borok Koktwma Thumnaino Damrokmung Rwkha camera bondok khlaiya hanke mobile phone Bokhogwi rejaknai hanai police TSR Damrokmung Rwkha Patimung thaini thangnani bagai borokno subajok khlaika Abu Shimia Aborok helmet bu thopjagya tabuk Patimung rokno naine leano কি কারণে করবেন আমারে যায় অজান্তিকা কি কারণে করবেন কোন কি কারণে আপনি আমারে আরে এখানে দরবার হইতেছে দেখছছ না তুমি তো আমার কাজটা কিটা তোমার কাজ কিটা কি তুমি কি দরবার দিয়ে আর লোক জমাইবা হ্যাঁ জমাইবা তুমি লোক জমাইবা বড় ভাই প্লিজ জমাই শুনো তুমি কি লোক জমাইবা হ্যাঁ এখানে দিয়ে আর লোক জমাইতেছ আপনি মিডিয়ারে এরকম ভাবে মিডিয়া না আমি তোমার একটা কথা কইতাছি এখানে তো তুমি দেখতাছো দরবার দিতেছে আর আমারে যে গালি দিছে কাটা গালি দিছে এই গালি দিছে মারে হ্যাঁ হ্যাঁ গালি দিছে আমার এত দোষী আমরা এত দোষী আমরা ওই দোষ তুমি দেখছ না দোষী দে দোষ না হে দলম না হে দোষ না মানে মানে মিডিয়ারে আপনার সামনে গালি দিছে আপনার মানে তারপরও এরা সারে দিছেন আমি তো পরে আইছি गाली नहीं दूंगा भाई हां किसलिए गाली देते हो आप कैमरा बंद करो आपको भी दे दूंगा गाली क्यों देता है हां क्या बोलती हो हेलो पुलिस सामने खड़ा है देख लो पुलिस कुछ नहीं बोल रहा है मेरे को आपका शुभ नाम क्या है गलती नहीं है मेरा इसीलिए आपका शुभ नाम क्या है तुमको ये गलती नहीं है मेरा तुम कौन हो गलती नहीं है मेरा मैं कोई नहीं हूं तुम कौन हो गलती नहीं है इसलिए कुछ नहीं बोला तुम गाली क्यों दिया गाली क्यों मरा उसका गाली क्यों मरा गाली क्यों मरा साइड हो जा अभी भी बोल रहा हूं ये तो लगता नहीं क्या तू साइड हो जा तू गाली क्यों किया तेरे को अभी भी लड़ना है क्या तेरे को अभी भी बकचोदी करनी है क्या आज की बात कर रहा है अरे अचानक से गाड़ी घुसा दिया उतर क्यों अरे मैं जा रहा हूं अपना একটা বাড়ি দেবো এটা ভালো দিবে না কাটকে যা বেশি কথা কইছ না আমার সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়ি দাস করে বেশি কথা না লাঠি মেরে रुको जाओ आराम करे जाओ आपका शुभ नाम क्या है गलती नहीं है अरे गलती नहीं शुभ नाम बोलो तो हेलमेट भी नहीं लगाया जमा कर देते Patimung Sangrongsalo Tripura Rajakhor Aguli ni Maharajganj Hatio nupsaka fla Patimung di tabukta Thumnani harap police abuzarano kok shanai Rajakhor Aguli ni Shimi Chini Khorang